پسنجر یِوان تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان بِچار تِم ییٚلہِ یِوان چھِ یور ییٚتہِ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے پھٹان آبَس ییٚتہِ بنووُکھ اَسہِ نیوٗ بَسہِ اَڈٕ کیٛاہ چھِ یہِ چھا باسان یہِ چھِ نیوٗ بَس اَڈٕ یہ سیود بسان تالاب یہ کہ ہماری طرف تھوڑا سا توجہ دے کہ ہم یہ بچھڑا ہوا قوم ہے. آپ یہاں پہ روڈ دیکھیے پہلے سر, روڈ کی حالت کیسی ہے. یہاں پہ ہر بار کچھ نہ کچھ گاڑی کا نقصان ہوتا ہی ہے. یہ تو ہمیں مین پرابلم ہے یہاں پہ. اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں سے سری نگر جاتے ہیں, وہاں سے ہمیں بولتا ہے کہ بٹمالو مت جاؤ, مگر یہاں سے سوپور سے گاڑیاں جاتی ہیں بٹمالو, SRTC گاڑیاں جاتے ہیں بٹمالو, وہاں سے سواری بھرتی ہے, مگر ہماری طرف کوئی غور کرتا ہی نہیں سر. السلام علیکم ناظرین, تعمیل ارشاد کے ملٹی میڈیا خدمات میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ہندواڑہ میں, اور اگر ہم بات کریں نیو بس سٹینڈ کی, نام تو نیا دیا گیا تھا لیکن اگر ہم بات کریں تو پورا نالا بن چکا ہے. کچھ ہی سال قبل یہ سٹینڈ اگرچہ بنایا گیا تھا, کروڑوں اربوں روپے جو ہے خرچ کیا گیا تھا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں دکھائی دیتا ہے. اور اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں تو 3-4 مہینے یہاں پر برف باری ہوتی ہے, اور جیسے ہی برف باری شروع ہوتی ہے تو یہ جو کروڑوں روپے کا یہاں پر سٹینڈ بنایا گیا ہے یہ ایک نالے میں تبدیل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر اگر ڈرائیور حضرات کی بات کریں یا جو عام لوگ یہاں پر آتے جاتے ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ان کی بھی شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ جو ہے ایک نالے کی شکل لے لیتا ہے, جس کے بعد ہمیں جو ہے جوتے نکال کے جو ہے یہاں سے آنا جانا پڑتا ہے, جو کہ کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس کے لیے, انتظامیہ کے لیے ایک بڑی شرم کی بات ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ہم نے کئی بار ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں سٹوریز کر کے یہ معاملہ اگرچہ لایا, لیکن ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے. اگرچہ ہم بات کریں اس سٹینڈ کو تعمیر کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, لیکن ڈرینیج سسٹم کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, جس کی وجہ سے اگر بارش یا برف باری ہوتی ہے تو پانی جو ہے بیچ سٹینڈ میں جمع ہو جاتا ہے, اور یہاں پر آنے جانے والوں اور جو یہاں پر ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہم امید کریں گے کہ رپورٹ نشر ہونے کے بعد اس پر کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو کیا یہی سٹینڈز, یہی روڈز ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے اور وہی ہم پہ خرچ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں اور اگر ہم بات کریں یہاں کشمیری عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال کئی بار کیا اس کے ریلیٹڈ, لیکن بدقسمتی سے کوئی جواب نہیں آیا, نہ ہی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی. بہرحال یہاں پر جو ڈرائیور حضرات ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں بات کرنے کے لیے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. اور ابھی برف باری ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے نالا بن جاتا ہے, جو کہ آپ ویژولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ڈرائیور حضرات سے بھی ہم بات کریں گے. یہ کیا مسئلہ پسنجر یِوان تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان بِچار تِم ییٚلہِ یِوان چھِ یور ییٚتہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے پھٹان آبَس ییٚتہِ بنووُکھ اَسہِ نیوٗ بَسہِ اَڈٕ کیٛاہ چھِ یہِ چھا باسان یہِ چھِ نیوٗ بَس اَڈٕ یہِ چھِ سیود باسان تالاب ییٚتہِ. تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ وٕنکٮ۪نَس اَکھ مِنٹ تُہۍ نیٖرِو یوکَن, تُہۍ وٕچھِو اَسہِ لگان یَپٲرۍ پَچہِ یَتھ کٔدلہٕ یِم تَرنہٕ خٲطرٕ, ییٚتہِ چھِنہٕ کانٛہہ ڈرٛین سِسٹَم یَتھ. أسۍ چھِ پریشان, بِچار لوٗکھ تہِ پریشان. ییٚکیٛاہ وٕنہِ آے لٔڈی سَوٲرۍ اَکھ سِلپَس لوٚگ دَب ییٚتَس, تٔمِس آیہِ پَلو بَرنہٕ. ییٚتہِ چھِ وٕچھِو آب کوتاہ, ییٚتہِ چھِ پیٚٹھۍ کھوٚت, ییٚتہِ چھِ باسان تالاب سٲرسٕے, ییٚتہِ چھِ سٲری پریشان, أسۍ تہِ پریشان. اَسہِ چھِنہٕ پسنجر مانان ہیٚرِ بۄن یور وَسنُے, دَپان ہے اَتہِ چھِ تالابَس منٛز تُہۍ وَلان. ہے ییٚمہِ برونٛہہ ووٚن اَسہِ 2-3 لَٹہِ یَتھ حظ چھِنہٕ ڈرٛین سِسٹَم کِہیٖنۍ, مگر کانٛہہ چھِنہٕ وٕچھٲنی, ٹَس سے مَس چھِ سٲری گٔمٕتۍ, یَتھ چھِنہٕ سَنٲنی کانٛہہ حظ. أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹ چھِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ کٔرۍتو کینٛژھا حل. یَتھ چھِ یوٗتاہ آب چھِ یَتھ سَمیومُت, یہِ چھِ باسان سیوٚد کھہَس منٛز, یہِ چھِ باسان یِہوٚے ڈَلٕچ نالہٕ پَکان یَتھ. تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ, تُہۍ وٕچھِو یہِ, تُہۍ مہربٲنی کٔرِتھ ہٲیِو تُہۍ یہِ آب, وٕچھِو یَتھ کیٛاہ چھِ. اَسہِ گوٚو صُبحٲے پٮ۪ٹھ یَتھ کَران یہِ بَناوان صاف, یہِ ژھۄٹھ وۄٹھ تُلان, یَپٲرۍ کوٚر اَسہِ یہِ جمع یوکُن, أتی چھِ یَتھ یہِ آب نیران حظ. اَسہِ بَنٲے پانَے یِم یَتھ یِم لورِ 2-4 اَنہِ اَسہِ, بیٚیہِ أنۍ بَنٲے جاڑوٗ واڑوٗ ڈُوان, یِم بِچار سٲری ٲسۍ ڈُوان, پانہٕ ؤنۍ کوٚر اَسہِ یَتھ تَل مٮ۪تھ کوٚر اَسہِ صاف آب تہٕ آب چھِ نیران حظ. یَتھ چھُنہٕ ٹوٹلی ڈرٛین سِسٹَم حظ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ ییٚتہِ تہِ پریشان, بَٹمالیُن تہِ چھِ أسۍ پریشان حظ. أکیٛاہ اَسہِ چھِ یِوان یور پسنجر, تِم چھِ وَنان بَٹمالیُن, اَسہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان بَٹمالیُن حظ ترٛٲیتھٕے کِہیٖنۍ. تہٕ اَسہِ چھِ سِٹاپ کَرناوان مٔنی منٛز, یُس بَٹمالیُن گٲڑۍ گژھِ, پیشَنٹ یَتھ گژھِ, کینٛہہ گژھِ, تٔمِس چھِ کَران سیٖز حظ گاڑِ. راتھ گٔے کہِ گٲڑۍ اَسہِ مِنی گٲڑۍ گٔے راتھ بَٹمالیُن, پیشَنٹ یَتھ تَس کوٚرُکھ کوٹ چَلان, تٔمِس چھِ پٔرمِٹٕے بنٛد, کانٛہہ چھِنہٕ مانٲنی. اورٕ چھِ یِوان سَوٲرۍ بَٹمالیُن حظ, اَسہِ دِیِو سا بَٹمالیُن سٔروِس. اَسہِ چھِنہٕ بَٹمالیُن, یعنی کہِ زَن اَسہِ چھِ پَگاہ پرٛایویٹ ایٖکو برٛش بَٹمٲلِس منٛز سَوارِ. بہٕ اوسُس راتھ پانہٕ, بہٕ چھُس اَکھ ڈیٖور. پرٛزَنٛٹ
تہِ وٕچھ مےٚ راتھ بَٹہٕ مالنہِ پرٛایویٹ ایٖکو بَران سوٲرۍ حظ علاقو پٮ۪ٹھ چھِ وَسان گاڑِ تِم چھِ واتان بَٹہٕ مالیُن لفظی سٹینٛڈ گٲڑۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان بَٹہٕ مالنہِ اَسہِ وٲتِتھ اَسہِ چھِ یِوان پَسنجر ییٚتَس أمِس چھِنہٕ دِوان بَٹہٕ مالیُن گژھنٕے اَسہِ چھِ دَپان نسا کِہیٖنۍ نہٕ راتھ روٚٹکھ سُہ میٛٲنۍ گٲڑۍ پَسنجر اوس بٮ۪مار اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔے فُل بُکِنٛگ گٲڑۍ بٮ۪مار ہٮ۪ڈوَن اوس گژھُن پَسنجر یِم آے سٹینٛڈ سِلپہٕ ہاے ڈرٛیورَن تِمن دوٚپنکھ مےٚ چھِ بہٕ چھُس پَکان سٹینٛڈ مےٚ چھُ پیشَنٹ ترٛاوُن اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ واپَس یُن کِہیٖنۍ ترٛٲوِکھ نہٕ گٲڑی دوٚپمَس نہ کِہیٖنۍ یہِ گژھِ گٲڑی سیٖز یہِ ؤنِو تُہۍ پیشَنٹ بۄن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِیِو تُہۍ آٹوَس منٛز یہِ پَتہٕ تِم زارپار وارپار کیٛاہ تھٲے کوٚرمُت تَتہِ کوٹ چالان تٔمِس دیُتمُت تَتہِ یہِ حظ أسۍ چھِ مہربٲنی کران تُہٕنٛدِ وساتہٕ سۭتۍ تُہُنٛد لاکھ شُکُر تُہُنٛد تُہۍ اَسہِ تام ییٚتٮ۪تھ تُہۍ اَسہِ غریٖبَن تام یوٗتاہ ہنا واتنٲیِو تُہۍ گورمٮ۪نٛٹَس تام اگر ہسا اَسہِ ییٚتہِ سٔروِس چھِ نیران اَسہِ چھِ سوارِ یِوان اَسہِ تھٲیتو بَٹہٕ مالیُن اَتھ کٔرۍتو حل اگر تَتہِ پرٛایویٹ گاڑِ چھِ پَکان گورمٮ۪نٛٹ RTC بَس چھِ پَکان بَٹہٕ مالنہِ پٮ۪ٹھ جہانگیٖر چھِ یِوان RTC بَس تِم چھِ لگان بَٹہٕ مالنہِ سوارِ بَران مگر أسۍ چھِ پانہٕ ییٚتہِ پریشان اَسہِ چھِ بہٕ چھُس مطلب بٕے نہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ ہر کانٛہہ نفر بہٕ چھُس 12th پاس فٔسٹ یِیَرَس تام فٔسٹ یِیَر BA بہٕ پَران حظ أکیاہ بیٛاکھ بوے سٮ۪کنٛڈ یِیَر پَران اَسہِ چھِ کَڑِمٕژ گاڑِ سیلٕف اِنوایرمٮ۪نٛٹَل لون حظ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان لون تہِ نَکھٕ وٲلِتھ کِہیٖنۍ کاکد چھِ اَسہِ گاڑِ کاکد چھِ مۄکلان ییٚلہِ اَسہِ سوٲری ییٚتہِ کھٔژ تِم چھِ وَنان اَسہِ تھٲیتو بَٹہٕ مالیُن اَسہِ چھُنہٕ بَٹہٕ مالیُن سٔروِس ییٚتہِ ایویلیبل حظ کِہیٖنۍ نہٕ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बनस्बत हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे कि हम ये बिछड़ा हुआ कौम है हमारे लिहाज से आप यहाँ पे रोड देखिए पहले सर रोड की हालत कैसी है यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ गाड़ी का नुकसान होता ही है ये तो हमें मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से श्रीनगर जाते हैं वहाँ से हमें बोलता है कि बटमालू मत जाओ मगर यहाँ से सोपोर से गाड़ियाँ जाती है बटमालू SRTC गाड़ियाँ जाती है बटमालू वहाँ से सवारी बढ़ती है मगर हमारी तरफ कोई गौर करता ही नहीं सर आप सर यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे जूते होने चाहिए घुटनों के ऊपर सभी के पास नहीं है पैसेंजर को दिक्कत होती है ड्राइवरों को तो पता ही है हम तो लगे हैं इस काम में अब क्या करें हम अब रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से थोड़ा सा तवज्जो दें सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम आपके चैनल का थैंक यू वेरी मच और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ये रोड देख रहा हूँ नया अड्डा करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो गए इंतज़ामिया ने की सरकार ने किए लेकिन बहुत सारे खड्डे हैं सिर्फ पानी जमा है दुकानदारों को भी मुश्किल हो रही है इधर गाड़ियों की आमद रफ्त भी ख़राब ही दिख रही है ड्राइवर्स को सफ़र करना पड़ता है बड़े खड़े हो गए इसमें मैं इंतज़ामिया से अपील करना चाहूँगा कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा से अपील करना चाहूँगा जल्द से जल्द इस पे फौरी तौर काम लगा दिया जाए आपने सुनी यहाँ पर ड्राइवर हजरात की बात जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और अगर हम बात करें तो इनका ये भी कहना है कि जब हम यहाँ से पैसेंजर्स ले जाते हैं तो हमें लाल चौक तक जाने नहीं दिया जाता और हमें जो है पोरिमपोरा तक ही जो है जाना पड़ता है कहीं ना कहीं ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलों पर जो है कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाए और जो यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए अगर आपने खर्च किए हैं तो किस बात के लिए किए गए हैं और अगर यहाँ पर कश्मीर वादी की बात करते तो बर्फ़बारी कोई नई चीज़ नहीं है और जब बर्फ़बारी होती है तो नाला बन जाता है हालांकि यहाँ पर DC साहब की भी विजिट जो है कल थी लेकिन शायद DC साहब इस स्टैंड से नहीं आए वो स्किप कर गए और जो है मेन रोड से चले गए और ये हालात जो है उन्होंने नहीं देखे और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ये हालत देखेंगे लेकिन नहीं देखी और अगर देखते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी जो है समझ आ जाता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं और हम डिप्टी कमिश्नर कुपवारा जो कंसर्न महकमा यहाँ पर है उनसे भी अब उम्मीद करेंगे कि जब रिपोर्ट नशर होगा तो वो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे हमने इससे पहले भी काफ़ी बार ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला ना ही ग्राउंड लेवल पे कोई जो है काम हुआ और इस बार उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है काम किया जाएगा वीडियो जर्नलिस्ट शराफत मंजूर कैमरामैन दानिश अशरफ के साथ मैं लतीफ़ लोन।